Okay, so tadi kita dah tengok macam mana DNA is replicated dekat dalam S-phase of interphase, iaitu sebelum sel untuk divide, dia akan duplicate dia punya DNA, dia punya kromosom. So itulah proses yang berlaku dekat dalam DNA replication ketika S-phase of interphase. Kalau soalan tanya, if sel dia tak nak divide, adakah sel akan undergo DNA replication? Tidak. Okey, sebab kalau sel itu dia tak nak divide, buat apa dia nak double dia punya DNA kan? So tak perlu pun nak buat benda alah tu. Jadi dia akan buat dia je lah. So tidak akan ada DNA replication. Alright. Cuma itu adalah kalau dalam sel dalam diri kita. But you have to know that DNA replication juga digunakan untuk teknologi yang lain. Contohnya adalah RT-PCR. Okay. RT-PCR tu basically macam awak buat COVID-19 test tu, yang RT-PCR itu dia menggunakan DNA replication punya konsep untuk menentukan, untuk mencari genetik of the COVID-19. Okay, itu adalah caranya. So dah replicate banyak-banyak DNA, barulah akan ada the trace of the COVID-19 punya DNA dalam the test tube. Okay, itu adalah antara application yang lebih lanjut. But kita dah tak dalam masa semetrik dulu kita belajar dah RT-PCR, tetapi untuk your syllabus dah tak ada lah. Just to know that the DNA replication occur dalam S-phase of interphase. Okay, itu adalah cerita S-phase of interphase. Now, apa yang kita nak tengok adalah pula macam ada what we call process yang kita panggil protein synthesis. Daripada DNA, macam mana daripada DNA, information daripada DNA itu dibawa keluar daripada nukleus, and then kita gunakan informasi itu untuk, we use it to produce protein. Okay, we translate the information into visible and applicable form, which is the protein. Ini yang kita nak tengok in this part of our lecture, which is transcription and translation. Tolong dengar betul-betul, okay? Alright, so by the end of the lesson, you should be able to explain and introduce the codon relationship dan sebagainya lah. This one kita akan go into more detail, but don't worry too much, dia okay saja. So, cerita dia sekarang, we want to look on protein synthesis. Kenapa? What is, as the name suggests, bila kata synthesis means we want to produce. So, kita nak menghasilkan produce. Dia adalah proses yang kita panggil protein synthesis. Because kenapa kita nak produce what we call functional protein. Bila kata functional protein, protein yang ada function. Protein ini pula banyak. It is the vast molecules in our body, in fact. It is everywhere. Basically like, everywhere lah dekat you punya kulit pun you nampak you akan nampak itu adalah actually there are a lot of proteins there. Sama juga macam rambut you tak kisahlah rambut you warna merah ke kuning ke, still adalah protein, which is the keratin. So now we want to produce the functional protein. But the question right now is, where do we get the info to produce, let's say, keratin yang rambut itu daripada DNA? Mana kita dapatnya informasi itu? Kita dapat daripada DNA. Now kita nak bawa keluar lah daripada DNA ini, kita nak bawa keluar information itu, dan kita akan gunakan information itu untuk menghasilkan protein. Cerita dia sekarang, anak-anakku, DNA ini pula dia tidak boleh keluar langsung daripada nukleus. Sebab sudah cakap dalam cytoplasm ada satu enzim yang gemar means suka. Yang suka nak potong DNA yang dipanggil DNase. DNase ni dia jumpa je DNA, dia terus potong DNA. Kalau DNA dipotong memang rosak lah, awak punya sel memang akan mati. Bukan awak mati, the sel akan matilah. So dia nak menghasilkan the protein. But cerita dia sekarang, we want the information from the DNA. That's why kita akan transcribe, kita akan menghasilkan photostat. After that, photostat itu digunakan untuk informasi daripada RNA itu, digunakan untuk menghasilkan protein. While conserving the DNA inside the nucleus. Okay, itu adalah caranya. Ni yang kita nak tengok transcription later. Cuma daripada you boleh nampak from the DNA, from the information that is contained in the DNA, we use it in order to produce protein ataupun functional protein, iaitu contohnya ada hormones, okay? Ada enzymes, tu semua benda lah awak sebut je enzim apa-apa, you belajar itu adalah functional protein. Okay, macam kita nak produce globular protein, macam carrier protein. Contohnya kita nak produce hemoglobin, kita nak produce channel, you know ada sodium channel, potassium channel. We want to produce carrier protein, contohnya sodium potassium pump. You know, we want to produce antibody yang ni sekarang ni tengah hangat kan. Antibody COVID-19 itu semua adalah protein. We want to produce structural protein juga macam rambut, and then kita nak produce apa? Collagen itu semua adalah structural protein. Okay? Macam kulit awak ada collagen, awak punya
You punya hidung ada collagen. All these adalah structural protein. Dan dari mana informasi itu didapat? Daripada DNA. Ini yang kita nak tengok. Alright? Ada dua stages in order to produce this functional protein. The first one is transcription, yang I gemak, yang I fahamkan sebagai kita nak photostat, and then we want to translate hasil daripada buku itu, kita daripada photostat itu kita nak translate untuk menghasilkan protein. Alright? Transcription adalah a process in which genetic information from DNA is transcribed, is copied. Ya, kita copy dalam bentuk mRNA. Okay, by right you kena tahu the differences between DNA and RNA. Apakah bezanya? Ada banyak Antaranya RNA ni the single strand, and then dia ada bases dia, instead of thymine dia ada uracil. Dia punya pentose sugar instead of deoxyribose in DNA. RNA punya adalah ribose sugar. Okay, yang tu by right you kena tahulah. Dia akan memang kita akan bawa aja balik kefahaman daripada chapter 1 ke dalam chapter 6. And then daripada bila kita dah dapat hasil photostat itu, kita gunakan informasi daripada itu untuk menghasilkan protein. Ini yang dikatakan translation. A process of interpreting ataupun translating the genetic information in the form of codon in the mRNA kepada in the sequence of amino acid which is polypeptide. Okay, daripada mRNA kita nak tukar kepada, kita guna informasi daripada situ. We want to produce butiran tasbih yang kita panggil polypeptide. Okay, analogi dia mudah. Okay, analogi dia mudah. Ibaratnya awak pergi library. Okay, awak pergi library. Dan awak jumpa buku yang memang tak boleh kita pinjam. Kita tak boleh pinjam buku tu. So, bila tak boleh pinjam, maksudnya kita tak boleh bawa keluar dari library. Betul tak? Tak boleh bawa keluar daripada library. Jadi, macam mana caranya untuk awak dapat informasi daripada buku itu? Awak screenshot, awak photostat. Okay, you screenshot. No, it's not screenshot. You scan. You scan means ada kopi. Okay, bila ada kopi, baru you boleh bawa keluar daripada library tanpa merosakkan buku itu. Jadi, you bring the copy yang dalam handphone you ataupun you photostat kat library, you bawa keluar. And then you balik rumah. Daripada buku itu, barulah daripada kopi yang awak dapat itu, barulah awak translate, awak highlight ke, ya, awak buat projek daripada buku itu ke. Maksudnya, maybe buku tu macam mana cara nak membina rumah contoh. Okay, tapi awak tak boleh bawa buku tu kat luar. Awak ambil je screenshot daripada buku itu, dan awak daripada situ awak translate, you produce something new out of it. Itu yang dikatakan translation. The process of copying itu kita panggil transcription, and then the process of we translate, we want to produce the polypeptide itu yang kita panggil translation. Alright? Dan masa you copy, bila you copy the buku, you tidak merosakkan pun buku tu. Buku itu masih tersimpan cantik di dalam library. So you're not harming it. That's the reason why we transcribe. Because we want to preserve the DNA, but at the same time we want to obtain the information daripada DNA itu, kita bawa keluar in a copyable form, and we use it, barulah kita untuk translate. Okay, itu adalah basically why we transcribe and translate. Dan ini yang saya katakan tadi dengan panjang lebar. Daripada dalam DNA itu akan ada gene. Gene itu adalah a section of DNA yang ada informasi untuk menghasilkan certain protein. Let's say gene 3 ini nak menghasilkan collagen 2 contoh. Yang ini adalah menghasilkan collagen type 2 collagen. Gene 2 pula adalah another gene yang untuk menghasilkan collagen 4. Okay? Yang ni kita akan obtain from it. And then kita akan dalam bentuk mRNA, kita copy this form of DNA, kita copy dalam bentuk mRNA. Apa yang maksud mRNA? M tu maksudnya messenger, utusan RNA. Bukan utusan Tuhan. Utusan Tuhan tu adalah Jesus, Nabi Isa, and then all the Nabi that we know itu adalah utusan Tuhan. Yang ni adalah mRNA. And then ini adalah utusan nukleus. mRNA ini adalah utusan nukleus. Okay, utusan DNA. Then kita ambil informasi daripada DNA, and then in the form of mRNA, and then daripada sini kita akan bacalah the 3 bases ini, kita akan menghasilkan 1 amino acid. Okay, kalau 3 bases means that dia akan menghasilkan 1 amino acid. Alright? 3 nukleotide dia akan menghasilkan 1 amino acid. Nanti kita akan go into more detail dan apakah kepentingannya. Ni you kena faham. This process is really important sebab dia akan diguna pakai dalam chapter 7. If you don't understand this translation, you won't be able to understand chapter 7. Chapter 7 is so easy sebenarnya because dia adalah kesinambungan daripada chapter 6. Chapter 6 ni basic dan kita apply dalam chapter 7. Okay? So ini adalah proses dia yang gambar-gambar sebagai banyak-banyak supaya awak nampak. Okay, daripada DNA tadi kita akan ambil, we copy. Kita akan menghasilkan photostat dengan cara apa? Kita buka DNA itu. Akan ada enzim yang dipanggil RNA polymerase, dia akan menghasilkan RNA. Nama pun RNA polymerase. Polymer
menghasilkan polimer RNA. Polimer RNA menghasilkan polimer RNA. Enzim ini akan menghasilkan polimer RNA. Dengan cara apa? Dia akan buka dia DNA and then dia akan add RNA nucleotide satu. After that akan dapatlah photostat ini. Bila dapat photostat ini, this mRNA dia akan dibawa keluar. After that akan adalah mesin-mesin yang akan translate this mRNA kepada polypeptide. Okay? Yang inilah yang akan eventually the end product adalah kita nak daripada DNA, we will get mRNA dan eventually daripada mRNA it will be translated untuk menghasilkan polypeptide. Ini yang dipanggil protein. Tetapi ini adalah the primary protein. After that dia akan dibawa ke satu organelle yang dipanggil apa untuk proses the protein? We call it Golgi body. Masuk dalam Golgi body barulah dia akan becomes a functional protein. Let's say this one dia akan become collagen contohnya. Sebelum ini belum lagi functional protein. It needs to undergo further processing in Golgi body ataupun Golgi apparatus. Only then kita akan ada functional protein. But this is the first basic step in producing the protein. Okay? So let's start with transcription first. Transcription itu berlaku di dalam nukleus. Kenapa dia berlaku di dalam nukleus? Sebab adanya DNA. DNA itu berada di dalam nukleus. That's why dia kena berada di dalam nukleus. Okey, daripada sini kita akan tengok nanti DNA tadi dia akan dibuka. Enzim RNA polymerase dia akan letak base complementary kepada the template strand. After that, ada RNA tadi dia akan memanjang ke belakang. And then dia akan adalah this photostat hasil daripada mRNA tadi, hasil daripada DNA tadi. And then mRNA tadi akan dibawa keluar and dia akan undergo translation. Inilah basically the further process. But we focus on here first the RNA. Di mana dia akan menghasilkan, synthesize the mRNA using DNA as template. Macam mana kita boleh obtain the informasi daripada DNA? Kita obtain informasi dengan adanya rule yang kita panggil complementary base pairing rule. Complementary base pairing rule. Dengan adanya this complement base pairing rule ini, kita boleh menghasilkan RNA yang complement dengan this template. Okay, kalau awak nak tahu, nanti saya akan explain lebih lanjut. DNA ada dua strand. Okay, satu strand atas, satu strand bawah. Dan kalau awak tengok, pre-mRNA ni dia sama dengan strand yang mana? Dia akan sama means sama dia bukan complement. Untuk mRNA ini dia akan sama dengan strand atas ke strand bawah? Dia akan sama dengan strand atas. Sebab apa? Strand bawah ini dia complement dengan strand yang atas. Dan actually informasi itu berada dekat strand yang atas. Okay, yang ini yang informasi yang kita nak. Jadi kalau kita nak menghasilkan informasi yang sama dengan atas, kita akan gunakan yang bawah sebagai template. Sebab di strand yang atas dia complement dengan yang bawah. Jadi kita gunakan dia template yang bawah itu sebagai template lah untuk kita dapat satu strand yang mempunyai informasi yang sama dengan strand yang atas. This one strand yang atas yang sama dengan mRNA kita panggil coding strand. Strand yang ada code, okay? Kalau yang atas ini coding strand, bawah ini namanya non-coding strand. Dia tidak ada kod tetapi dia sekadar complement dengan the coding strand. Dan disebabkan dia dijadikan sebagai template untuk menghasilkan DNA, dia juga dikenali sebagai template strand. Okay? Alright. Macam mana kita nak menghasilkan, nak ada acuan yang sama, kita kena cari pengacu. Bawah ini adalah pengacunya untuk menghasilkan acuan yang sama. Dengan atas kita letak je lah, gunakan aja acuan dia dan kita akan dapat let's say hasil yang sama dengan yang atas dengan adanya complementary base pairing rule. In order to produce a transcript that contains genetic information, dan pentingnya adalah untuk conserve DNA. Dan saya dah cakap tadi bahawa ada dua strand of DNA, coding strand and non-coding strand ataupun template strand. Kita akan menggunakan template strand disebabkan coding strand itu yang mempunyai genetic information. Kita akan gunakan template strand lah sebab dia complement dengan the coding strand. So kalau kita guna coding strand sebagai template, kita akan dapat strand yang template ni. Dia punya mRNA itu sama dengan template strand. Kita tak nak, dia tak ada information. Yang ada information adalah coding strand. So kita akan gunakan acuan dia iaitu template strand untuk mendapatkan mRNA yang sama dengan the coding strand. Nak mempunyai all this kan, ATG semua ni kita gunakan template itu. Baru awak akan dapat A. Nampak ni, dia sama yang ni. Alright?